اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਜ਼ਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮਸੀਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ। ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਨੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਹੱਥ ਹਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇ? ਬਦਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 313 ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਫਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੈ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਮਗਰ ਹੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਸਨ ਤੇ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਈਮਾਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਉਹ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? किस ने पढ़ी है टेक्नोलॉजी? किसने सीखा है वो सारा कुछ? तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह का मतलब किसने सीखा है? नुसिरतु बिर्रुब मसीरत अशहर किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, बस जज्बाती नारा मरा लो, हाथ खड़े करा लो। पता है तबलीगी जमात अंगू वादा लेना मुड़ के जाना किन्ने? मौलवी ने आप घर टुर जाना, इन्हें साडे नाल थोड़ा जाना। वो सुनो सोनियो, ये गल्लां कुछ होर होईयां ने। जंग लड़ते हुंदे ने गैरतमंद। कौन? ते जिस घर दे विचों इल्ला मन रहे मैं रबी को घर बचा जे तो मैं अल्लाह दी कसम तुहानूं दिली मुबारकबाद देना और दुआ करना कि अल्लाह इनू इदां ही सलामत रख। जिस घर दी बच्ची पूरी दुनिया रात नूं ओहदे ठुमके सुने ते वेखे ते फजूलियात ते लगवियात जेड़े जो दो शादीशुदा जोड़े नहीं कर सकते, उदां दीयां गल्लां। इदां लगदा प्यो भी मर गया, मां भी मर गई, भाई भी मर गए, भैणां भी मर गईयां, चाचे ताए भी मर गए, ददियाल ननियाल भी मर गया, ससुराल भी मर गया। ये नस्ली यतीम बच्चियां ने जिन्हां दा कोई वाली वारस नहीं। इस उम्मीद ते ने कि बाहरों डॉलर ते रियाल आउणा है, साडे ते चढ़ना, अकाउंट च पैना ते असीं कोठा बनाउणा है। गैरतमंद लड़दे ने। ते जिस कौम दियां बच्चियां पूरी दुनिया च सब तो ज्यादा फॉलोवर्स उन्हां दे होण, तारीफां होण डईयां होण, ते मां प्यो खुश होके कहण आ मकान साडी माशाअल्लाह ना जी बच्ची दी मेहनत इन्हें है। इन्हां लड़ना है? ओए गैरतमंद लोग लड़दे हुंदे, गैरतमंद जिनका भाई साथ मूवी बना रहा हो, तस्वीर बना रहा हो, ठुमके दिखा रहा हो, आवारगी दिखा रहा हो। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, जिनके लिए उतरा था, जिन्हें यह पढ़ना ही ना आता हो। करना तो बड़ी दूर की बात है। सर जी जंग लगी सी, हालात उन्हां दे आए सी, असी लिल्ला। हम ये नहीं देखते कि हमने नया क्या बनाया, हम ये इंतजार में होते हैं कि कौन क्या बना रहा है, किदों नवा वर्जन आना है ते असी लेना है। फिकर ये वे कि अब्बा लैके दे आईफोन नवा जिहड़ा मॉडल है वो लैके दे। ये नहीं कहना कि अब्बू कुछ नवा पुराने मजीद च, मेरे नजरिए च, मेरे अकीदे च, मेरे लिए कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, सारी कौम इस इंतजार में है कि फाइल बनेगी, बाहर चले जाएंगे। पढ़ता कौन पे है? ये मुकाबले में नंबर ले लेना, टॉप कर जाना, आप इसको तालीम समझते हैं? तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। जितनी तालीम बढ़ती जाती है तरबियत का फुकदान आता जा रहा है। अल्लाह दी कसम है, सड़क दे उत्ते जांदियां किसे नौजवान नूं अपने तो उम्र वड्डे नाल बोलण दा ढंग ही कोई नहीं। 100 डर हुंदे सी बजुर्गां दे कि यार बजुर्ग आंडिया 2 मिनट रुको, एहतराम मियाँ जी आंडे ने। हुण ते घर दे विच पोतरा दादे नूं नहीं मानदा, पुत्तर प्यो नूं नहीं मानदा, वो छोटा भरा वड्डे नूं नहीं मानदा। गलती भी ओदी आउण भी रांगड़िया ते अगले नूं बग्गा दाड़ा नहीं संभालिया जाता, उल्टा पैन दिया है। सर जी अखलाकियात गिर जाए, शर्म उड़ जाए, घर से गैरत का जनाजा निकल जाए, समझो कि ये जिंदा लाशें हैं और आप और मैं वो हैं, हार गए हैं।
بعض لوگ نا گر کے ہار نہیں مانتے, کہندے نے کہ میں اٹھن دی کوشش کراں گا, میں تیرے نال دوبارہ آواں گا, میں کشتی لڑاں گا, کوڈی کوڈی ہونی ہے, میدان سجنا ہے, ہاریا واں ڈگ گیا واں, لیکن اے مت سمجھ کے مر گیا واں ہلے زندہ واں. جدوں اے سوچ ہوئے تے پھر قوماں بندیاں نے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جتھے جتھے جیڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے لوٹاں گے, جنہاں نو جیڑے راتاں نو ساڈے لئی روندے سی وہ دل چوں نکل گئے محبوب, تے جیڑے پلان کردے نے 100 سال پہلے بھی کیڑے گندی نالی دے گندے کیڑے نے تے کدوں کیویں مارنے نے, وہ سانو پیارے لگن ڈے نے. تے جدوں اے حالات ہو جان تے پھر جلسے بھی روٹین, تے خطبے بھی روٹین, تے جمعے بھی روٹین, تے بس تلاوتاں بھی روٹین, پھر وہ تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کرے ہمارے اندر حقیقی معنوں میں اندر کوئی چینج آئے کہ جو ہمیں غیرت دلائے, اور صحیح معنوں میں غیرت مند نبی کا غیرت مند حکمران, غیرت مند فوج, غیرت مند عوام, غیرت مند مقتدی, غیرت مند ائمہ اور غیرت مند خطبہ, پوری قوم جب غیرت مند ہوگی پھر جو ہے وہ ترلے نہیں کرے گی, پھر بیان دے گی بھی خبردار اس کو سٹاپ کریں, ہم قصاص لینے والے لوگ ہیں. پہل کرتے نہیں, کوئی پہل کرے گا تو پھر چھوڑتے نہیں. جدو ایداں دا اکھ پا کے بیان آندا سی نا, 3 لاکھ دی فوج سامنے کھڑی کر کے شاہ روم نے کہا سی خالد بن ولید بھوک دے مارے آئے ہو, آپ پیسے لو ایڈ لو تو واپس چلے جاؤ. کہنے لگے ہاں تو صحیح سمجھے, اسی وہ قوم جڑے خون پینے ہیں, پیاس لگے, سنیا تواڈے خون بہت ٹیسٹی نے, 2 گھوٹا میرے فوجیاں نو پیا دو, اسی واپس ٹر جاؤں. سمجھ تے ادھر ہی آ گئی سی. یہ والی چیزیں میڈیا وار ہے تو پھر میڈیا وار, غیرت ہے تو غیرت, جرت ہے تو جرت, جو جس کا مقام ہے جو خلا ہے پورا کریں گے تو بات بنے گی, وگرنہ جیسے جیسے خلا بڑھتا گیا شاید کہ مشکلیں بڑھتی جائیں. اب بھی رجوع کا ٹائم ہے, توبہ کا ٹائم ہے, فکر کا ٹائم ہے, اور من حیث القوم بڑے تھنک ٹینکرز کے بیٹھ کے کام کرنے کا. یہ جو آپ کام دیکھ رہے ہیں نا, ہماری قدنا سی کی کوشش ہے, جیسے کہ وہ پھونکے ماری تھی گرگٹ نے نارے نمرودی پہ, اور پانی کے قطرے ڈالے تھے ایک چڑیا نے, چڑیا مر گئی ہے, کردار زندہ ہے, کہا اس کی نسل میں سے ہدہد کو مت مارنا. ہم کردار نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کریں, سارے کریں, بچے کریں, افراد کریں. یہ جو نشے لگ گئے ہیں نا, ان سے چھوٹیں, اور ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھیں, جو رب کہتا ہے وہ کریں, جہاں سے روکتا ہے رک جائیں, انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ احسن الجزا. ابھی تشریف رکھیں, سوالات کا سیشن ابھی باقی ہے.